अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है मेरा सारा ज़ंग उतार दो। मुसन्निफ़ा हैं अफ़शा आफरीदी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 18। चिड़ियों की चहकार पर आंख खुली थी उसकी। रात देर से सोने के बावजूद वो खासी सुबह जाग गई थी। कमरे की नामानूस फिजा ने कुछ देर के लिए उसे हैरान कर दिया। ओह, मैं रात यहीं सो गई। उसने उठते हुए अपने गिरदोपेश पर नज़र डाली। दादी के कमरे के दाएं जानिब बना ये गेस्ट रूम उसके नाम पर डेकोरेट करा देने के बावजूद वो अभी तक उनके साथ ही सोती थी। शिराजी साहब ने बजाते खुद उसके लिए फर्नीचर ख़रीदा था। जब से दुर्रे मखनून ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हुई थी, उसके तमाम मामलात वो अपने हाथ में ले चुके थे, वरना इससे पहले उन्होंने कभी भी घरेलू मामलात में मुदाखलत नहीं की थी। हत्ता कि 3 साल पहले जब वो सायरा बेगम की नाराज़गी के बावजूद उसे इस घर में लाए थे, तब भी वो उसके लिए किसी अच्छे कमरे को मख्तस करने की पोजीशन में नहीं थे। इस वक्त तो इतना ही बहुत था कि सायरा बेगम ने उसे घर में रहने की जगह दे दी थी, मगर तब में और आज में बड़ा फ़र्क था। वो दुर्रे मखनून की जगह इस घर में मुस्तकिल तौर पर बना चुके थे। घर में शादी के बायस मेहमानों की आमदोरफ्त और कुछ दुर्रे मखनून के मिजाज के पेश नज़र दादी ने उसे अपने साथ ही रखा हुआ था। हाथों से बालों को समेटती वो उठ बैठी थी। नींद का खुमार रुखसत हुआ तो कल रात एनी से होने वाली मुलाकात जहन में दोबारा ताज़ा हो गई, जिसे खोला और शहरीन उसे मिलाने बिना इतला दिए चली आई थीं। ज़ावियर के एक्सीडेंट के बाद उसे यकीन था कि एनी कराची आएगी तो उससे मिलने ज़रूर आएगी। खोला के ज़रिए उसकी यहाँ मौजूदगी की इतला उसे यकीनन मिल चुकी होगी। ताहम फिर भी उसे सामने पाकर कितने ही लम्हे वो शॉक्ड सी रही। गो के गुजरे चंद दिनों में उसने खुद को इस मुलाकात के लिए लाशऊरी तौर पर तैयार करने की अजहद कोशिश की थी और किसी कदर खुद को समझा भी चुकी थी, लेकिन उसे यूं अचानक देखकर वो खुद को कंपोज नहीं कर सकी थी। अपने मुजरिम की बहन से वो किस तरह पेश आए, जो कि उसकी दोस्त भी है। कैसी हो दुरी, कहाँ थी तुम यार। एनी मोहब्बत से उसके गले लग गई थी। अच्छी हूँ, वो बमुश्किल कह सकी। हाँ, वो तो नज़र आ रहा है। उससे अलग होते हुए एनी ने उसे सताइशी नज़रों से देखा। मैं तो पहले भी कहती थी तुम्हें, ज़रा वेट लूज़ कर लो तो बिल्कुल मॉडल गर्ल लगोगी, मगर तुमने मजाल है जो कभी तवज्जो दी हो। उफ़, कसम से ज़बरदस्त हो गई हो तुम। कितनी ग्रेसफुल लगने लगी हो। सच बहुत बदल गई हो तुम दुरी। खुशी और जोश के बायस एनी बेरब्त होती जा रही थी। दुर्रे मखनून ने सहमे हुए अंदाज में उसकी तरफ देखा। मुबादा ज़ावियर के प्रपोजल से मुतल्लिक वो कोई बात कहे, मगर एनी के चेहरे पर उसे कुछ नज़र नहीं आया। ताहम शहरीन की आंखों में ऐसा कुछ ज़रूर था जिसने उसे नर्वस सा कर दिया था। ज़ावियर की खोला और शहरीन के साथ किस कदर अंडरस्टैंडिंग है वो उससे वाकिफ़ थी। ऐसे में इस प्रपोजल के बारे में उन दोनों का लाइलम रहना उसके नज़दीक नामुमकिन था। हाँ, वक्त भी तो कितना गुजर गया ना, तुम भी चेंज लग रही हो। रिदा खोला और शहरीन को साथ ले गई तो उसने गहरी सांस भरकर कहा। उन तीनों के चले जाने से उसने खुद को रिलैक्स महसूस किया था। बिल्कुल नहीं, मैं तो वैसे की वैसी हूँ, तुम्हारी तरह बेमुरवत नहीं कि पलट कर खबर ही नहीं ली तुमने। एनी ने शाकी लहजे में कहा तो वो होंठ भींच गई। सच, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। तुम्हारा मोबाइल नंबर भी बंद मिलता था हमेशा। जितने कांटेक्ट नंबर थे तुम्हारे, सब पर 100 बार तो कम से कम कॉल की होंगी, मगर तुम ना मिली। और अब जबकि मैं बिल्कुल मायूस हो चुकी थी कि ज़िंदगी में कभी तुमसे मुलाकात होगी, तो इतना अचानक मिलना हुआ है कि खुशी से शॉक्ड सी हूँ मैं। एनी की गिला आमेज़ नज़रें उसे नादिम देख कर नरम हो गई थीं। कभी सोच भी नहीं सकती थी तुम कि हमें अजी भाई के इन-लॉज़ के यहाँ मिलोगी। इसको कहते हैं दुनिया गोल है। जब ज़वी भाई के एक्सीडेंट की खबर मिली तो मैं जैसे टूट ही गई थी, मगर सच कहा है किसी ने कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। वो जो करता है हमारे भले के लिए करता है। हाँ, मगर जो कुछ मेरे साथ हुआ उसमें भला किसकी भलाई थी? क्या मेरी, या ज़ावियर अंसारी की, या मेरे मामा बाबा की? दर्द के एहसास में डूबी सोचें उसे दुखी कर गईं। कुछ था उसके चेहरे पर। एनी ने बेसाख्ता आगे बढ़कर उसे शाने से लगा लिया था। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो दुरी, मगर हमारे हर दुख से बढ़कर अल्लाह की रहमत है। सूफ़ी आंटी और अंकल जाहिद की जुदाई कितनी ही शौक सही, तुम फिर भी लकी हो कि तुम्हें अपनों की छत मुयस्सर है। मैं मिली हूँ दादी से, बहुत नाइस हैं वो। अंकल शिराजी और सायरा आंटी सब कितने अच्छे और पुरखलूस हैं। खोला बाजी ने बताया है मुझे कि तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं सब। वो दिलासा दे रही थी, मगर लहजे में यकीन था। दुर्रे मखनून पलकों की मुंडेरों पर डेरा जमाती नमी को जज़ब करते हुए और हल्के से अस्पात में सर हिला गई। ये सच ही था। ज़िंदगी ने जो कुछ छीना था उसके बाद ज़ख्मों का मुदावा भी तो किया था।
दुख अपनी जगह सही, मगर चिरकों की चारागरी ज़रूर की थी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो एनी। वाकई मैं खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे रिलेटिव्स से मिला दिया, वरना मामा पापा के बाद कितनी तनहा रह गई थी मैं। तनहा तो मैं रह गई थी तुम्हारे पीछे। सच तुरी, तुम्हारे बाद किसी से इस तरह दोस्ती नहीं हो सकी जैसे तुमसे थी। अब भी अलैक्स लैक्स सबसे है, मगर ट्रू फ्रेंडशिप किसी से नहीं है। तुम जिस वीक उम्रे के लिए गई, ठीक उससे एक दिन पहले जवी भाई की कार किसी कार लिफ्टर ने पिस्तौल दिखाकर छीन ली। उस पर आगा जान और जवी भाई के दरमियान ज़बरदस्त झगड़ा हुआ। सभी भाई मुसर थे कि आगा जान अपना रसूख इस्तेमाल करके लड़कों को पकड़वाएं जिन्हें जवी भाई ने पहचान लिया था, मगर आगा जान किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। बस इसी बात पर झगड़ा इतना बढ़ा कि जवी भाई हमें छोड़कर यहाँ अपनी मम्मी आसमा आंटी के पास चले आए। उसके कुछ महीनों बाद शहरी आपी भी फूफा जान के ट्रांसफ़र के नतीजे में कराची चली गई। खोला आपी तो तुम्हारे सामने ही जा चुकी थी। तारी भैया भी फोर्स ज्वाइन करने चले गए, तो समझो इतने बड़े अंसारी हाउस में मैं अकेली ही रह गई। तुम्हें तो पता है कि शीबा और मुना से मेरी कभी नहीं बनी, सो आज तक ठनी हुई है। एनी धीरे धीरे बताती चली गई, मगर उसका जहन जावियार वाली बात पर अटक गया था। तो गोया जावियार अंसारी इस वजह से अंसारी हाउस छोड़कर अपनी हकीकी वालदा के पास चला आया था। उम्रे पर जाने से एक दिन पहले का वाक़या वो मरकर भी नहीं भूल सकती थी। उसी दिन तो जावियार उसे अपने साथ लेकर गया था। वो मनहूस स्याह दिन ही तो उसकी ज़िंदगी पर अमावस की रात स्याह बनकर छाया हुआ था। हाँ, वो 21 जुलाई का दिन था। फिर उसके बाद कभी सुबह नहीं हुई। वो खुद में गुम बोल गई थी। एनी ने किसी कदर अचंभे से उसे देखा। क्या मतलब? तहय्युर उसके चेहरे पर ही नहीं, लहजे में भी दर आया था। नरमी से दुर्रे मखनून के कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक कर खुद में वापस आई। आई एम सॉरी, एकदम खुद को समेटा और फीकी मुस्कुराहट लबों पर बमुश्किल से जाई। देखो तो, बातों बातों में तुमसे मैंने कुछ खाने पीने का तो पूछा ही नहीं। चलो आओ, तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ मैं। उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए वो बदिक्कत खुद को संभाल रही थी। एनी ने कुछ कहना चाहा, मगर उसके तेवर देखकर खामोश हो रही, जिस पर सुकून का सांस लेते हुए वो उसे अपने साथ किचन में ले गई थी। फिर कितनी ही देर लबों से बेइरादा फिसल पड़ने वाले उस जुमले को एनी के ध्यान से मिटाने के लिए उसने कई सवाल किए, और उनके जवाब देते हुए एनी वाकई भूल भी गई। गुजरे सालों में एनी ने भी काम कर लिया था और आजकल एम काम प्रीवियस का फर्स्ट सेमेस्टर देकर फारिग थी। उन दोनों के साथ की कितनी ही क्लास फेलोज थी जो दुर्रे मखनून के मुकाबले में पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थीं। सभी कुछ ना कुछ कर रही थीं आजकल। दुर्रे मखनून सबसे बहुत पीछे रह गई थी। एनी से ये सब सुनकर उसे खुद पर बड़ा तरस आया। वो दुर्रे मखनून जिसके रोशन मुस्तकबिल का हर किसी को यकीन था। कोई हसद और कोई रश्क से उसे देखता था। हर किसी को यकीन वासिक था कि ये ज़हीन लड़की बहुत आगे जाएगी। आज ज़िंदगी और कामयाबी की दौड़ में सबसे पीछे थी। ताहम एनी से मिलकर उसने खुद को कतरे बेहतर महसूस किया था। वो तो समझती थी कि अपने माजी से मुतल्लिक किसी भी शख्स से मिलना उसे अंदर तक उधेड़ डालेगा। लोग उसके चेहरे से उसका माजी पढ़ लेंगे। गुजरा हुआ वो सानहा जैसे उसकी आंखों में तहरीर है, मगर ऐसा नहीं हुआ था। एनी उसके वजूद पर छाए अजमहलाल को उसके वालिदैन की जुदाई का असर समझ रही थी। अकरमा ने ठीक कहा था। दर हकीकत उसके माजी ने उसका दामन नहीं थामा हुआ, बल्कि ये तो खुद वो है जो अपने माजी को मुट्ठी में जकड़ कर बैठी है। एनी को सुनते हुए कई बार उसका ध्यान भटका और हर बार एनी उसे आज में खींच लाई। आज कई सालों बाद वो इतना बोली थी, मगर एनी के लिए ये भी कम था। वो तो बस हैरान ही होती रही। ये दुर्रे मखनून उससे उस दूरी से बहुत अलग लगी जिसे वो जानती थी, जो उसकी दोस्त थी। ये तो दुर्रे मखनून के कालब में कोई और ही लड़की थी, जो ज़रा सा मुस्कुराती तो उसका दर्द उसकी आंखों से छलकने लगता था। गो के खोला के ज़रिए एनी को दुर्रे मखनून के बारे में काफ़ी कुछ पता लग गया था। ताहम फिर भी वो मुताज्जब सी हो गई थी उससे मिलकर। क्या कोई इतना भी बदल सकता है? दुर्रे मखनून को सलीके से ट्राली में चाय के कप रखते हुए रिफ्रेशमेंट सजाते हुए देखकर उसने सोचा था। नज़र झुकाए हुए दुर्रे मखनून पर खामोशी का तसल्लुत था। उसे लगा अगर वो इस वक्त चुपचाप उठकर यहाँ से चली भी जाए तो शायद दुर्रे मखनून के वजूद पर छाया यह सन्नाटा तब भी ना टूटे, और शायद वो ऐसा कर गुजरती अगर शहरीन और खोला वहाँ ना चली आती। शहरीन के पे दर पे किए गए सवालात ने दुर्रे मखनून को फिर कुछ देर तक कतन कुछ सोचने ना दिया, हत्ता कि वो लोग इजाज़त लेकर वापस लौट गए। मुझे कॉल करना, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं भी कुछ दिनों के लिए यहीं कराची में हूँ। इनफैक्ट आगा जान और पापा भी आए हुए हैं। सभी भाई की वजह से यूँ भी बड़ों में कुछ खिचड़ी पक रही है। तुम्हें पता है खोला आपी को तारिक भैया से और शहरी आपी को जवी भाई से मंसूब करने का फ़ैसला किया है आगा जान ने। तुम्हें तो मालूम ही है जवी भाई कम ही किसी के रोब में आते हैं। आसानी से मान जाने वाले वो बंदे हैं नहीं। चाहते चाहते एनी उसे अपना नंबर देकर कान में बहुत सी खबरें उंडेल गई थी।
जिस पर कितनी ही देर वो हाथ गोद में रखे अपनी जगह बैठी गहरी सोच में गुम रही। कितना आसान है मर्द के लिए ज़िंदगी का नया रास्ता चुन लेना, किसी को जिंदा कब्र में उतार कर अपनी राह चल देना। ज़ावियर के बारे में सोचते हुए उसे एनी की बताई हुई कई बातें याद आईं। क्या ज़ावियर अंसारी की बहन से मुझे इसी तरह पेश आना चाहिए था? जहन में कई बार ये सवाल उधम मचा चुका था। वो सिर्फ ज़ावियर अंसारी की बहन ही नहीं, तुम्हारी दोस्त भी है दुर्रे मखनून। वो दोस्त जिसने हमेशा तुम्हें अपने दिल से करीब रखा, जिसके खलूस पर किसी को शुबा नहीं। और सबसे बढ़कर, भला उसका क्या कसूर? वो तो इस सानिया से बेखबर सिर्फ खलूस और मोहब्बत का रिश्ता निभाने चली आई थी। दिल उसे एक और पहलू से सोचने की दावत दे रहा था। उसने बेइख्तियार आंखें मूंद ली थीं और फिर न जाने कैसे वो उसी कमरे में सो गई थी। कई दिनों बाद किसी से मिलकर दिल पर पड़ा बोझ कुछ कम महसूस हुआ था। उसे मानना ही पड़ा कि एनी से होने वाली मुलाकात उसे अंदर से कुछ मरबूत कर गई है। अभी भी ये सब याद करके वो खुद पर छाने वाले सन्नाटे को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। ख्वाबीदा एहसासात जैसे गहरी नींद से बेदार हो चुके थे। कुछ सोचकर वो बेड से उतर आई। मुंह हाथ धोकर खुद को फ्रेश महसूस करती वो किचन में चली आई थी। नीचे की मंजिल की खामोशी बता रही थी कि अभी सब सोए हुए हैं। सो अपने लिए चाय बनाने के इरादे से उसने बर्नर ऑन किया। अभी चाय बनाकर पलटी ही थी कि दरवाजे में खड़े इजहार साहब को देखकर कुछ ठिठक सी गई। हाथ में पकड़ा कप भी लर्ज गया। ओहो, तो चोरी छुपे नाश्ता किया जा रहा है। उसकी बौखलाहट का हिस्स उठाते 2 कदम अंदर आते हुए अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए थे। बुरी तरह वो खिफ़त का शिकार हुई थी उस लम्हे। मैं तो चले कोई बात नहीं, मैं किसी से कहूँगा थोड़ा ही। करीब आकर राजदाराना अंदाज में कहा तो वो सटपटाकर 2 कदम पीछे हटी। इजहार साहब ने सांस खींचकर बज़ाहिर चाय की खुशबू अंदर उतारी थी। उसने नागवारी से उन्हें देखा। मुझे चाय नहीं पिलाएंगी? बड़े मुतमईन अंदाज में उसके हाथ से कप लेते हुए उन्होंने जिस बेतकल्लुफ़ी का इजहार किया, लम्हे भर के लिए वो सुन सी रह गई। इजहार साहब का हाथ उसकी उंगलियों को छू गया तो जैसे कोई आग से उसके अंदर उतरी थी। ये क्या बेहूदगी है? एकदम गुस्से से उबलकर वो कुछ इस नफरत और तैश में कह गई कि इजहार साहब के साथ साथ खुद उसे भी बेहद हैरानी हुई। अपनी हद में रहिए, समझे आप? रास्ता दे मुझे। न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी उसमें कि सामने डटे खड़े इजहार साहब को एक तरफ हटाते हुए वो सैलाबी रेले के मानी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। ज़रा सी देर में दिल दुगनी रफ्तार से धड़कने लगा। इजहार साहब की खबासत से भरपूर हंसी ने उसका पीछा किया था और वो जो ज़रा देर पहले गुस्से और तैश में बाहर निकली थी, दादी के कमरे की तरफ अफ्ताहों खैज़ा जाते हुए आंखों से रुखसारों तक फिसल आने वाली नवी को बेदर्दी से साफ करती शदीद वहशत ज़दा हो गई थी। हत्ता के दादी के कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करते हुए उसने अपने कमरे की दहलीज पर खड़े अकरमा को भी नहीं देखा, जो उसे सुर्ख चेहरे से आंसू साफ करता देखकर मुताज्जब रह गया था। और फिर जिस तरह वो तकरीबन दौड़ती हुई किचन से निकली और लाउंज क्रॉस करके दादी के कमरे तक गई थी, अकरमा को ये समझने में देर न लगी कि वो शदीद खौफजदा होकर गोया दादी के पास पनाह लेने गई थी। मगर इससे पहले कि वो उसके इस तरह बेऔसान होने की तौजीह के बारे में सोचता, दाएं जानिब से किचन से निकलकर नीचे सीढ़ियों की तरफ जाते इजहार भाई की मौजूदगी ने जैसे उस पर उबलता हुआ पानी उंडेल दिया था। यकदम उसे एहसास हुआ कि उसके खून गोया कनपटियों में ठोकर मार रहा है। इजहार भाई? अगर अपनी आंखों से ना देखा होता तो वो यकीन भी नहीं कर पाता कि दुर्रे मखनून के चेहरे से झलकता ये खौफ और वहशत इजहार भाई की अता करता है। उसे अपने एसाब उस लम्हे चटकते हुए महसूस हुए। निभे तुले कदम उठाता वो किचन में आया। वहाँ सब चीज़ें जगह पर थीं। गहरी सोच लिए उल्टे कदमों बाहर निकला और लाउंज में पड़े सोफे पर जा बैठा। उस लम्हे उसका जहन बैक वक्त बहुत सी सोचों की आमाज का बना हुआ था। उसने तमाम सोचों को सर झटक कर जहन से निकालना चाहा, मगर कामयाबी नहीं हुई। टीवी ऑन करके न्यूज़ चैनल ट्यून कर लेने के बाद वो खुद को मुकम्मल तौर पर उस तरफ मतवज्जा ना कर सका था। गुज़रे महीनों में होने वाले वाक़यात ने यकीनन उसे खासा मुतासिर किया था। यूँ भी उसका शुमार उन लोगों में था जिन्हें अपनी फैमिली से बेहद लगाव होता है और उनकी हर परेशानी गोया उसका ज़ाती मसला थी। चचा जान की मोहब्बत, शफ़क़त और खलूस से बढ़कर उनकी परवरिश का हक़ वो कभी झुटला नहीं सका था। बाबा और मम्मा जान के इंतकाल के बाद दादी और मुजफ्फ़र साहब ने उसे हत्तल मकदूर वालदैन की कमी महसूस ना होने दी थी, या कम अज़ कम ऐसी कोशिश ज़रूर की थी। यही वजह थी कि आज जब वो दुर्रे मखनून के लिए मुतफक्किर और मुतरद्दद थे, ये मसला भी अज़-खुद उसके लिए तवज्जो का मरकज़ बन गया था। कुछ ये भी था कि दुर्रे मखनून के साथ होने वाले अलमिया ने उसे अंदर से झंझोड़ दिया था। अपनी सिन्फ के सफाकी के किस्से तो उसने बहुत सुने थे, मगर उसका शिकार जब आंखों के सामने आया तो वजूद एहसास पर बड़ी कारी ज़रब पड़ी थी। फिलवाक़े वो जब भी उसे देखता लाशऊरी तौर पर एहसास जुर्म उसे जकड़ लेता था।
शायद यही वजह थी कि वो उसके लिए इस कदर हसास हो गया था। गुजरे दिनों में दुर्रे मखनून को उसने पहले से कदरे बेहतर बना दिया था। कभी सख्ती और कभी नरमी से काम लेकर उसने अपने तई उसे उस खौल से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था जो उसकी आमद से पहले दुर्रे मखनून ने खुद पर चढ़ा रखा था। मगर गुजरे 15 दिनों में वो उसे फिर से किसी हिरनी की तरह वहशत ज़दा दिखाई देने लगी थी और आज उसके शक को तकवीत मिल गई थी। दुर्रे मखनून को 2 कदम पीछे धकेलने वाला कोई और नहीं, इस फैमिली का एक ऐसा मेंबर था जिस पर सबको बड़ा एतमाद था। महज बेतकल्लुफ़ी की बिना पर दुर्रे मखनून इस तरह रद्द नहीं कर सकती। यकीनन बात कुछ और है। घूम फिर कर यही सोच मकनातीस बनकर गोया उसके जहन के लोहे से आ चिपकती थी। रात को नशर होने वाला कोई टॉक शो दोबारा टेलीकास्ट हो रहा था। वो बमुश्किल उस तरफ ध्यान लगा सका। इस दौरान घर में तकरीबन सभी जाग गए थे। नीचे के पोर्शन से आवाज़ें आने लगी थीं। दादी भी नीचे जा चुकी थीं। इधर उसकी हिस्सियात दादी के कमरे में मौजूद दुर्रे मखनून की तरफ मतवज्जा थीं, जो अभी भी नाश्ते के लिए बाहर नहीं निकली थी। सारा की बेटी उसे बुलाने आई तो वो उंगलियों की मदद से बाल संवारता उठ खड़ा हुआ। दादी के कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंदर दुर्रे मखनून घुटनों को बाजुओं के हल्के में लिए उन पर ठोड़ी टिकाए किसी गहरी सोच में गर्क थी। उसने हल्के से दस्तक दी। दुर्रे मखनून, आपको नाश्ते के लिए क्या इनविटेशन दिया जाएगा? संजीदा लहजा, निपा तुला अंदाज और गहरी नज़रें। उसने चौंक कर नज़र उठाई। वह दरवाजे में जमा खड़ा था। दराज कद और चौड़े शानों के बायस दरवाजे के उस तरफ का मंजर जैसे छुप गया था। दुर्रे मखनून बसरत उठ खड़ी हुई। नहीं, मैंने नाश्ता कर लिया है। तराशीदा होंठ बेदर्दी से काटते हुए उसने नज़र चुरा ली थी। अकरमा के चेहरे से एकदम जलाल टपकने लगा। एक बात आप अपने जहन में बिठा लें दुर्रे मखनून, मुझे झूठ बोलना और सुनना दोनों सख्त नापसंद हैं। सो प्लीज़ आप ऐसी कोशिश ना किया करें। 5 मिनट में फ्रेश होकर नीचे आइए। कुर्ते की आस्तीनें ऊंची करते हुए उसने रिस्ट वॉच पर नज़र डालकर कुछ ऐसे हुक्मिया अंदाज में कहा कि दुर्रे मखनून की शाकी निगाहें बिला इरादा उसका हिसार कर गईं। सबका बस मुझ पर ही चलता है, हर एक का हुक्म मेरे ही लिए है। मैं क्या चाहती हूँ आखिर कोई क्यों नहीं समझता। कुछ था उसकी निगाह में। मुड़ी हुई पलकों की बाड़ के उस तरफ नमकीन पानी के ज़ख़ीरे मौजूद थे, मगर इस लम्हे उन्हें नज़रअंदाज करना ही उसे दुरुस्त लगा। कम ऑन, हरी अप, फ़ौरन नीचे आएँ, तहकुम से कहता वो पलट गया था। टेबल पर ज़ारा, सैफ और इजहार भाई समेत दादी, चचा जान और चची जान थी। उसने संजीदा नज़रों से एक लम्हे के लिए इजहार साहब की तरफ देखा, जो अंदर आती दुर्रे मखनून को देखकर ज़ेरे लब मुस्कुरा दिए थे। फिर बकिया वक्त उसकी नज़रें पलकें आरिस पर बिछाए नाश्ता जहर मार करती दुर्रे मखनून और फातिहाना मुस्कुराहट लबों पर सजाए इजहार साहब को छू छू कर पलटती रहीं। दादी ने 2 बार टोका भी कि वह नाश्ता ठीक से नहीं कर रहा, मगर वो आज खुद को कंपोज नहीं कर पा रहा था। नाश्ते के बाद जब ज़ारा ने इजहार साहब की तरफ चाय का कप बढ़ाया तो उन्होंने टोक दिया, चाय तो भाई मैं पहले ही पी चुका हूँ, अब ख्वाहिश नहीं। दुर्रे मखनून के सुते हुए चेहरे पर नज़र डालते हुए उन्होंने महजूज होने वाले अंदाज में कहा तो दुर्रे मखनून की काटदार नज़र बेइख्तियार उनकी तरफ उठी थी। नफ़रत, बेबसी और गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। फरते इश्तियाल से वो गोया अंदर ही अंदर काँप रही थी। मगर कब पी? ये तो अभी अभी अस्करी लाई है। ज़ारा ने तहय्युर से शौहर की तरफ देखा था। तुम सबके उठने से पहले ही पी ली थी मैंने, वो मुस्कुराकर बोले तो दुर्रे मखनून ने गोया पानी के साथ गुस्सा भी अंदर उतारा और यकदम अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। दादी मैं अभी आई, झुककर उनसे कहते हुए उसकी नज़रें गैर इरादी तौर पर अकरमा की तरफ उठी थी, जिसके चेहरे पर तनाव साफ पढ़ा जा रहा था। मगर वो रुकी नहीं और पलटकर तेज़ कदमों से चलती कमरा छोड़ गई थी। इजहार साहब की भूखी, नफ्स परस्त और शिकस्त का एहसास दिलाती निगाहों ने उसका पीछा किया था। इस बात से बेखबर कि चाय का कप लबों से लगाए अकरमा शिराजी की पुरसोच नज़रें उनका ही हिसार किए हुए हैं। क्या हाल है भाई? कमर पर ज़ोरदार धक्के नतीजे में अकरमा ने मुड़कर देखा। वली हस्बे रिवायत अचानक बिना इतला दिए फ्रेश मूड में हाजिर था। अस्सलाम वालेकुम। अकरमा ने संजीदगी से सलाम करके उसे तेज़ नज़रों से देखा। ये क्या तरीका है? ये तरीका नंबर 10 है। वली चिढ़कर बोलता घूमकर सामने चला आया। ये तुम गुनाहगारों की तरह मुँह छुपाकर क्यों गायब हो? खैरियत तो है? फ़िक्रमंदी जताता वो मुसाफ़ा के लिए हाथ बढ़ाता सामने आ बैठा था। कम ऑन वली, तुम्हें पता तो है अगले हफ्ते रिदा की शादी है। मुसाफ़ा करते हुए उसने रसान से कहा था। तो शादी रिदा की है, ना कि तुम्हारी, या तुमने एज एन इवेंट प्लानर काम करना शुरू कर दिया है? अगर ऐसा है तो तुम्हें कम अज़ कम मुझे ज़रूर बताना चाहिए था। सोफ़े की पुश्त पर बाजू फैलाते हुए वली की बातें हमेशा की तरह बेसरोपा थीं। शौक मुस्कुराहट समेत वो उसकी तरफ मतवज्जा था। क्यों बेतुकी हाँकते हो? अकरमा ने संजीदा लहजे में टोका। शारजा से इजहार भाई आए हुए हैं, उन्हें कंपनी देनी होती है, फिर दूसरे मेहमान भी हैं, मसरूफियत बढ़ गई है।
دادی کا حکم ہے کہ میں کچھ ٹائم گھر پر بھی دوں۔ اس نے حقیقت حال سے آگاہ کیا تھا اور یہ سچ ہی تھا، دادی نے واقعی اسے حکم دے ڈالا تھا۔ عبید بھائی کی غیر موجودگی میں کسی نہ کسی کو تو سعد بھائی اور اظہار بھائی کو کمپنی دینا ہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے شام کی کلاسز سے فی الحال آف لے رکھا تھا۔ پچھلے دنوں ولی اسے زبردستی کلب لے گیا تھا اپنے ساتھ، اس دن کے بعد سے وہ اس سے ملنے نہیں جا سکا تھا۔ آج تو یوں بھی دادی گھر پر نہیں تھی، اس لیے وہ گھر پر رکا ہوا تھا۔ او آئی سی، تو یوں کہو شارجہ ریٹرنز کو کمپنی دی جا رہی ہے؟ ولی نے شوخی سے آنکھیں گھمائیں، پھر یکدم نزدیک ہوتے ہوئے رازداری سے سوال کیا، ویسے سچ سچ بتا، دادی کا حکم محض ٹائم دینے تک ہی ہے یا رضامندی بھی مانگ لی ہے تم سے؟ کیا مطلب؟ اس نے بھویں سکیڑیں۔ مطلب یہ کہ کہیں رضا کے ساتھ تمہارے ہاتھ بھی نیلے پیلے تو نہیں کیے جا رہے؟ بکو مت۔ بات سمجھ آنے پر کرارا ہاتھ ولی کی خیریت دریافت کر گیا۔ عبید بھائی کا آنا ملتوی ہو گیا ہے، اس لیے چچا جان کے ساتھ کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے۔ آئی سی، ویسے خیریت وہ کیوں نہیں آ رہے؟ اس اطلاع پر اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا تو اکرما نے مختصر ان کی مجبوری بتا دی اور ان کو ملنے والے پروجیکٹ کا ذکر کیا۔ صحیح بات ہے، ایسی پرکشش آفر بندہ ٹھکرا بھی نہیں سکتا، پھر کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے۔ ولی نے تائیداً سر ہلایا تھا، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ ویسے جہاں تک میں تمہیں جانتا ہوں، عبید بھائی کے نہ آنے کی خبر سے تو تم اس قدر متاثر ہو نہیں سکتے، بات کچھ اور ہے۔ مزاج آشنائی کے زوم کے ساتھ یقین سے استفسار ہوا تھا۔ مطلب؟ اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ مطلب یہ میرے دوست کے بقول شاعر ہے، کچھ تو بات مومن کیوں یہ چھا گئی خاموشی، کسی بت کو دے دیا دل کیوں بت سے ہو گئے ہو۔ ولی کا شعر پڑھنے کا انداز غضب تھا۔ اکرما نے کھسیا کر اسے مزید ایک کرارا ہاتھ رسید کیا۔ سدھر جاؤ تم۔ ہاں بس ایک میں ہی سدھروں، تم ساری زندگی یوں ہی بگڑے رہنا۔ ولی نے بازو سے ہلاتے ہوئے اسے گھورا تو ایک جاندار سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ ولی نے اسے گویا جھنجھوڑ دیا تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے سوچا کہ کیا واقعی وہ متفکر اور پریشان ہے؟ اگر ہاں تو آخر کیوں؟ اور اس کیوں کا جواب خاصا پیچیدہ تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ پچھلے 3-4 دن سے نہ صرف جلدی گھر آ جاتا ہے بلکہ بقیہ ٹائم گھر پر ہی گزارنے لگا ہے۔ جہاں اس کی اس روٹین سے دادی اور چچا جان خوش تھے، وہیں ولی پریشان ہو کر یہاں چلا آیا تھا، کیونکہ ہر دوسرے دن ایک دوسرے سے ملنے کی روٹین اس کے US سے واپس آنے کے بعد ایک بار پھر سے شروع ہو گئی تھی، جس میں اچانک ہی کوئی رکھنا پڑا تھا۔ وہ اندر ہی اندر چونک اٹھا۔ کیا میں نے اظہار بھائی پر نظر رکھنے کے لیے اپنے معمول میں تبدیلی کی ہے؟ خود سے سوال کیا۔ کہیں گھر پر ٹائم دینے کا محرک آنسا کھولا تو نہیں؟ اسے گہری سوچ میں مبتلا دیکھ کر ولی اٹھ کر ساتھ والے صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ انتہائی رازداری سے دھیمے لہجے میں دریافت کیا، پھر وہی بات، تم اس نقطے سے ہٹ کر نہیں سوچ سکتے کچھ اور؟ محض ایک ہی نقطے کے گرد گھومتی ہے تمہاری سوچ۔ وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ ولی کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ اتر آئی، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اکرما نے اسے ٹوک دیا تھا، پلیز چینج دا ٹاپک۔ لہجے میں قدرے بیزاری تھی۔ ولی نے چونک کر اس کے چہرے پر کچھ کھوجا اور اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ کھولا کے لیے اس کا جواب نفی میں تھا۔ اوکے بابا، بدل دیتا ہوں ٹاپک، تم بھی ذرا موڈ بدلو اور چلو میرے ساتھ۔ پیر پسارتے ہوئے ولی نے کہا تو وہ ٹی وی اسکرین سے نظر ہٹا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کہاں جانا ہے؟ بتا دوں گا، پہلے تم اٹھو تو صحیح۔ میرا موڈ نہیں ہے۔ لاشعوری طور پر وہ اظہار بھائی کی واپسی کا منتظر تھا، جو کہ بقول دادی صبح ناشتے کے بعد سے ہی زارا اور بچوں سمیت کہیں گئے ہوئے تھے۔ موڈ بنانے سے بنتا ہے ڈیئر، تم اٹھتے ہو یا میں ترکیب نمبر 3 آزماؤں؟ ولی نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، دادی کے کمرے سے باہر آتی در مکنون کو دیکھ کر بات ہونٹوں میں ہی دبا گیا۔ ولی کی نظر اس کی نگاہ کے تعاقب میں سفر کرتی در مکنون تک آ رکی۔ وہ بھی اسے سامنے دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ ولی اس کے رکنے کا فائدہ اٹھا کر پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ ہاتھ میں کتاب لیے وہ اکرما سے کچھ پوچھنے آئی تھی۔ ولی کو متوجہ دیکھ کر بلا ارادہ سلام کر ڈالا۔ وعلیکم السلام، خوش رہیے، آباد رہیے۔ پہلی بار اس نے خود سے سلام کرنے میں پہل کی تھی۔ ولی اور اکرما کو اچنبھا ہوا تھا۔ ولی کی خوش مزاجی اس سلام سے اود آئی تھی۔ اکرما نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا جو در مکنون کے ساتھ جا کھڑا ہوا تھا۔ در مکنون اس کے اس طرح دعا دینے پر جھیپ سی گئی۔ کہیے کیسی ہیں آپ؟ وہ سوال پر سوال پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک تو ہیں؟ جی شاباش، ٹھیک ہی رہیے گا، ٹھیک رہنے کے بھی خاصے فوائد ہوتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ در مکنون نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا اور واپس پلٹنے کو تھی کہ ولی نے اسے پکار کر روک لیا۔ ارے محترمہ، جا کہاں رہی ہیں؟ دیکھیے تو میں کیا لایا ہوں۔ در مکنون نے مڑ کر استفہامیہ تحیر سے اسے دیکھا۔ بھلا اکرما کا دوست اس کے لیے کیا لا سکتا تھا؟
ابھی وہ حیرت سے سوچ ہی رہی تھی کہ ولی مڑ کر سینٹرل ٹیبل پر رکھا ایک شاپر اٹھا لایا جس پر اکرما کی بھی نظر نہیں پڑی تھی۔ اس کے پاس آ کر شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لیجئے۔ جی میں؟ اسے اچنبھا ہوا تھا۔ جی آپ، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ درِ مکنون نے استفہامیہ نظریں اکرما کی طرف اٹھائیں، گویا وہ اجازت طلب کر رہی تھی۔ اکرما نے سر کے اشارے سے جواب دیا تو ولی نے معنی خیز مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ جواباً وہ اسے گرم نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ کھول کر دیکھ لے باخدا، اس میں بم نہیں ہے۔ جی اسے کہنا ہی پڑا۔ شاپر میں کیک کا ڈبہ تھا۔ انفیکٹ کل ماں بدولت کی باقاعدہ بات طے کر دی گئی ہے۔ اس گھامڑ سے اپنی خوشی شیئر کرنے آیا تھا۔ دادی تو ہیں نہیں، سوچا ان کی جگہ آپ کو یہ شاپر پکڑا دوں۔ یوں بھی خواتین کو ہی ان چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے۔ کیک نکال کر اس نے سوالیہ نظر اٹھائی تو ولی شروع ہو گیا تھا۔ خبر خوشی کی تھی۔ اکرما اٹھ کر ان دونوں کے پاس چلا آیا اور اس کے شانے کو تھپک کر مبارکباد دی۔ اب دونوں کی نظریں درِ مکنون پر آ رکیں۔ مبارک ہو آپ کو۔ بالآخر درِ مکنون کو بھی بولنا ہی پڑا۔ تھینکس، وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ درِ مکنون نے نوٹ کیا اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح شوخی کا راج تھا۔ چمکتی آنکھوں میں شریر سی معنی خیزی تھی۔ مبارکباد کا تو واقعی میں مستحق ہوں، کیونکہ اسی بہانے آج آپ کی آواز تو سننے کو ملی، ورنہ میں تو ساری زندگی ڈمب ہی سمجھتا رہتا آپ کو، وہ کہہ رہا تھا، حالانکہ پہلی بار فون پر سنی تھی اس کی آواز۔ درِ مکنون کی کشادہ آنکھیں اس درجے بے تکلفی پر پھیل سی گئیں۔ جی بے اختیار منہ سے نکلا تھا اس کے۔ ولی، اکرما نے تنبیہی انداز میں اسے پکارا تھا، مگر اسے پرواہ کہاں تھی۔ ہنس کر درِ مکنون سے بولا، جی ہاں، کچھ غلط نہیں کہا میں نے۔ وہ آج درِ مکنون سمیت اکرما کو بھی حیران کیے دے رہا تھا۔ اکرما نے اس بار باقاعدہ گھورا۔ ویسے بولا کریں، بقول شاعر، بات کیجئے کہ یہ فطرت انساں ہے شکیب، جالے لگ جاتے ہیں جب بند مکاں ہوتا ہے۔ بات کرنا بھی خاصا دلچسپ عمل ہوتا ہے، کبھی کر کے دیکھیے گا۔ فکرہ مکمل کر کے وہ مسکرایا تو درِ مکنون دل گرفتگی سے سر جھکا گئی۔ بولنے کے لیے، بات کرنے کے لیے کچھ ہو بھی تو۔ ولی ہم چلیں اب؟ غالباً ابھی تھوڑی دیر پہلے تم میرے ساتھ کہیں جانا چاہ رہے تھے۔ دانت پیستے ہوئے اکرما نے خشمگی نگاہوں سے اسے گویا وارننگ دی۔ نہیں، اب میرا قطعاً موڈ نہیں۔ آج میں خوش ہوں اور اتنی دور تم سے، ان سے، درِ مکنون کی طرف اشارہ کیا، اپنی خوشی شیئر کرنے آیا ہوں۔ لہٰذا اصولاً میری خاطر تواضع کرنی چاہیے تم دونوں کو۔ اس نے ملامت کرتی نظروں سے اسے دیکھا تو اکرما کا دل چاہا مزید ایک ہاتھ جڑ دے اسے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ درِ مکنون گھبرا جائے، مگر ولی جیسے نظروں کی زبان سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ آپ بیٹھیے، میں کچھ لاتی ہوں۔ بالآخر وہ بولی تو دونوں نے ہی چونک کر قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ اظہار بھائی کی موجودگی میں جو لڑکی وحشت زدہ ہرنی کی مانند دکھائی دیتی تھی، اس لمحے ولی کے سامنے رسان سے بولتی اکرما کو مبتلائے حیرت کر رہی تھی۔ سہ نصیب، ذرا سا جھک کر وہ کورنج پچا لایا۔ درِ مکنون کے لبوں کی تراش میں سادہ سی مسکراہٹ اتر آئی۔ کوئی مکوی قلب قسم کا مشروب لائیے گا سسٹر، کیونکہ آپ کے جاتے ہی یہاں کا ٹیمپریچر خاصا ہائی ہونے کا اندیشہ ہے۔ گرم نظروں سے اپنی جانب دیکھتے اکرما کو دیکھ کر خوفزدہ ہونے کی ایکٹنگ کرتا وہ بولا تو درِ مکنون نے سعادت مندی سے سر ہلا دیا۔ اسے ولی کا سسٹر کہنا بہت اچھا لگا تھا اور یہ سادہ سی مسرت اس کی آنکھوں سے جھلک گئی تھی۔ اکرما نے نوٹ کیا کہ وہ ولی سے نہ خوفزدہ ہے، نہ ہی متنفر ہے۔ گزرے دنوں میں اس کی مسلسل اور متواتر آمد نے گویا درِ مکنون کی گھبراہٹ اور سراسیمگی کی جیسے جذب کر لی تھی۔ غالباً اس میں ولی کی شوخ اور شفاف نیچر کا ہاتھ تھا۔ درِ مکنون نے اکرما کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میرے لیے کچھ مت لائیے گا، میں نے کچھ دیر پہلے ہی چائے پی ہے۔ جواباً وہ سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ماشاء اللہ، سائلنٹ کمیونیکیشن ہے۔ ولی کی زبان پر پھر کھجلی ہوئی تھی۔ اس بار اکرما نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ انتہائی فضول شخص ہو تم۔ لو، اس میں فضول گوئی کی کیا بات ہے، میں نے تو صرف تعریف کی ہے۔ وہ ولی ہی کیا جو شرمندہ ہو جائے۔ کندھے جھٹکتا وہ اکرما کی تیز نگاہوں کو اگنور کرتا صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ انداز توصیفی تھا۔ ویسے کیا واقعی یہ موصوفہ منہ میں زبان رکھتی ہیں؟ مجال ہے جب میں نے کچھ بولتے سنا ہو انہیں۔ تمہاری زبان بند ہوگی تو اگلا کچھ بول سکے گا نا، تم تو نان سٹاپ شروع ہو جاتے ہو۔ اس نے طنزیہ انداز میں جھاڑ پلائی تو ولی شان سے ہنس پڑا۔ مگر دیکھ لو، بالآخر آج میں نے اس چھوٹی سی لڑکی کو بولنے پر مجبور کر ہی لیا۔ وہ اپنی کارگزاری پر بڑا خوش تھا۔ اکرما کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی تھی، ساتھ ساتھ لتاڑا بھی۔ لڑکیوں کو دیکھ کر پھسلنے کی عادت پرانی ہے، کم از کم اب تو سدھر جاؤ، شادی کرنے جا رہے ہو چند ماہ میں۔ واہ واہ، کیا مزاج آشنائی ہے۔ ارے میں تمہارا بچپن کا دوست ہوں اور تم مجھے بس اتنا ہی سمجھ سکے ہو۔ درِ مکنون کو چھوٹی سسٹر سمجھتا ہوں میں، اور تم یہ خرافات بک رہے ہو۔ ولی یکدم برا منا گیا تھا۔ خشک لہجے میں کہا تو وہ در حقیقت شرمندہ سا ہو گیا۔
اچھا اچھا، اب زیادہ ڈرامیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ندامت کو اس نے بے نیازی میں چھپا لیا تھا۔ ولی نے زوردار دھپ رسید کرنی چاہی، مگر کچن سے برآمد ہوتی در مکنون کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ بہت شکریہ سس، 1-2 ہفتے میں انویٹیشن کارڈ لاؤں گا۔ آپ اور دادی بالخصوص انوائٹڈ ہیں۔ یہ نامعقول آئے نہ آئے آپ کو ضرور آنا ہے۔ چاکلیٹ شیک کا گلاس تھامتے ہوئے وہ بہت خلوص سے بولا تھا۔ یوں بھی میں چاہتا ہوں کہ ریجا کو آپ سے ضرور ملواؤں، کچھ وہ آپ کو بولنا سکھا دے گی اور کچھ آپ اسے خاموش رہنے کی ٹریننگ دے دیجیے گا۔ گلاس لبوں تک لاتے لاتے بھی وہ بولنے سے نہیں چوکا تھا۔ اس بار اکرما سمیت در مکنون بھی بے ساختہ امٹ آنے والے تبسم کو چھپا نہ سکی تھی۔ گو کہ میں خواتین کی آزادی گفتار کا خاصا حامی ہوں، مگر ہوں تو ابن آدم ہی۔ شیک مزیدار تھا، کچھ اس وقت ولی کا موڈ بھی اچھا تھا، لہٰذا بولتا رہا۔ در مکنون اب وہاں سے جانا چاہ رہی تھی۔ اسے پر تولتا دیکھ کر اکرما نے اسے مخاطب کر لیا۔ در مکنون، جی آپ کچھ پڑھ رہی تھیں؟ جی، تو پھر جائیے اپنی پڑھائی کنٹینیو کریں، ہم اب نیچے جائیں گے۔ اینڈ تھینکس کہ آپ نے اس گھامڑ کے لیے زحمت کی، رسان سے کہتے ہوئے اس نے گویا اس کی مشکل آسان کی۔ جی اچھا، سر ہلا کر وہ ایک بار پھر دادی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اکرما سے کچھ پوچھنے کے لیے باہر آئی تھی، مگر ولی کی موجودگی کے باعث اس نے اس معاملے کو پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھا۔ ماشاءاللہ کیا سعادت مندی ہے، خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے ولی کہنے سے باز نہیں آیا تھا۔ چلے نیچے، اس نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی بات نظر انداز کی تو یکدم ولی کے چہرے پر قدرے شوخی اور معنی خیزی در آئی۔ ابھی وہ کچھ کہنے کا قصد کر ہی رہا تھا کہ اکرما بول اٹھا، خبردار کوئی فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں، مزید کچھ اول فول بکا تم نے تو سر اتار کر رکھ دوں گا تمہارا۔ اسے اندازہ تھا کہ ولی کے شیطانی ذہن میں پھر کوئی بات آ گئی ہے، لہٰذا آنکھیں دکھاتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں متنبہ کیا، جس پر ولی کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ مرضی ہے یار، میں تو تمہارے بھلے کو ہی کچھ کہنے لگا تھا۔ شانے اچکاتے ہوئے وہ بے نیازی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ قطعاً ضرورت نہیں میرے بھلے کی فکر کرنے کی۔ انگلی اٹھا کر وارن کیا تو ولی بمشکل اپنی معنی خیز مسکراہٹ ضبط کرتا اس کے ساتھ نیچے چلا گیا۔ چچا جان بھی واپس آ چکے تھے۔ کچھ ٹائم ان سے احوال پرسی کر کے جس وقت وہ شیرازی ولاس سے باہر نکلا، اکرما اسے سی آف کرنے باہر تک آیا۔ ویسے تم نے بتایا نہیں کہ آنسا خولا کے لیے انکار کیوں کیا تم نے؟ کافی دیر کا رکا سوال ولی کے لبوں پر بالآخر آ ہی گیا۔ اکرما نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس طرف بھی شوخی ندارت تھی۔ اس نے گہری سانس کھینچی۔ ایسی کوئی خاص وجہ نہیں، زندگی میں ہر کوئی ہمارے لیے نہیں ہوتا، بس کہیں کہیں کبھی کبھار ہی یہ کڑیاں جڑتی ہیں اور یہی سچ ہے۔ اس کے گہرے لہجے میں کچھ تھا۔ ولی نے عمیق نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ کہیں اس کی وجہ کوئی اور تو نہیں؟ خلاف معمول ولی اس وقت نہایت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اکرما نے استجابیہ انداز سے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی بات کا مطلب سمجھ نہ سکا ہو۔ مانی یہ میرے بھائی کہ کہیں تمہارے دل کو کوئی اور تو اچھا نہیں لگنے لگا۔ گھوم پھر کر ولی پھر سے وہیں آ گیا تھا۔ اکرما کے چہرے پر بیزاری در آئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر ہوا تو سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گا۔ فی الواقع وہ چڑ گیا تھا۔ جواباً ولی کے چہرے پر پھر سے معنی خیز شوخی اتر آئی تھی۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو جان ہی گیا ہوں۔ بقول شاعر، کون کہتا ہے محبت کی زباں ہوتی ہے، یہ حقیقت تو نگاہوں سے بیاں ہوتی ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ والا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے وہ خاصے شاعرانہ موڈ میں شعر پڑھ کر بولا، خود سے سوال کرو، سمجھے؟ ولی کی زبان کے آگے خندق تھی۔ اس بار تحمل کا مظاہرہ کرنا ذرا مشکل رہا اور اکرما کا بھاری ہاتھ اس کا مزاج ایک بار اور دریافت کر گیا تو وہ اس کے جارحانہ موڈ کا اندازہ کر کے بھاگ نکلا۔ ہر سمندر کا ایک ساحل ہے، ہجر کی رات کا کنارہ نہیں، وہ نہیں ملتا ایک بار ہمیں، اور یہ زندگی دوبارہ نہیں۔ رات دھیرے دھیرے بھیگ رہی تھی۔ ہر شے پر جیسے سکوت چھایا ہوا تھا۔ دکھ، افسوس، ملال جیسے خون کا حصہ بن کر اس کی رگ رگ میں دوڑ رہے تھے۔ بستر سے اٹھ کر وہ اضطراری انداز میں بالوں میں انگلیاں پھنسائے کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ رات کا غالباً آخری پہر تھا اور وہ ہاسپٹل کی بے کیف خاموشی میں اب تک نیند کی مہربان آغوش کا منتظر سلگتی آنکھوں میں گزرے لمحوں کی چنگاریاں لیے رت جگے کے تکلیف دہ تجربے سے ایک بار پھر گزر رہا تھا۔ گزرے سالوں کی گرد سے جس دکھتے سلگتے ماضی کو چھپا رکھا تھا، حال کی تند و تیز جھونکوں سے وہ ایک بار پھر صاف ہو کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا، جسے وہ تمام تر طاقت صرف کر کے بھی نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ بھاری ساعتوں کا بوجھ اٹھاتی مزمحل ملول اور پسمردہ رات دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی اور آتی ہوئی سحر کے ساتھ ساتھ چراغ دل جیسے بجھتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے اینی جو کچھ اسے بتا کر گئی تھی وہ ذہن سے گویا چپک گیا تھا۔
شہرین اس کے نہ چاہنے پر بھی اینی کو در مکنون سے ملا لائی تھی، مگر یہ شکر تھا کہ زاویار کے پروپوزل سے متعلق اسے اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ زاویار نے سانس روک کر درس دیدہ نظروں سے سامنے بیٹھی اینی کو دیکھا تھا، جس کے چہرے سے دبا دبا جوش صاف عیاں تھا۔ یقیناً وہ در مکنون کے یوں اچانک دوبارہ مل جانے پر ازحد مسرور تھی، اس کی تعریفیں کرتی تھک نہ رہی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اینی شروع سے ایسی ہی تھی۔ زاویار کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دینا عادت تھی اس کی۔ اتنی ذہنی ہم آہنگی اور دلی قربت اس کی اپنی چھوٹی بہنوں سے بھی نہ تھی جتنی کہ زاویار کے ساتھ تھی۔ لہٰذا اس وقت بھی وہ در مکنون سے ہونے والی ملاقات کی ایک ایک تفصیل اسے سناتے ہوئے خود میں ایسی مگن تھی کہ سامنے بیٹھے زاویار انصاری کے چہرے پر در آیا کرب کا سیاہ رنگ بھی اسے نظر نہیں آ سکا تھا۔ مگر بہت بدل گئی ہے وہ، جتنی خوبصورت ہو گئی ہے اس سے کہیں زیادہ خاموش رہنے لگی ہے وہ۔ سچ بڑی اجنبی لگی مجھے۔ پتہ ہے بھائی، زہرا بھابھی کی بہن زوہا باجی نے بتایا کہ صوفیہ آنٹی اور انکل کی ڈیتھ کے بعد وہ بہت بیمار ہو گئی تھی، کئی ماہ تو ڈینائل میں رہی، اور جب کافی دن بعد ان کے گھر شیرازی ولاس آئی تو بالکل چپ رہتی تھی۔ کئی ہفتوں اس نے کسی سے بات نہیں کی۔ والدین کی ڈیتھ نے اسے اندر سے کچھ ایسا ایموشنل شاک پہنچایا ہے کہ وہ آج تک اس جھٹکے سے باہر نہیں نکل سکی ہے، اینی افسردگی سے بتا رہی تھی۔ زاویار نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ والدین بھی کیا شے ہوتے ہیں، جب ساتھ ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو کھو کر ہم اس قدر شیٹرڈ بھی ہو سکتے ہیں، ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ والدین ہی نہیں، اس نے تو اپنی سب سے قیمتی چیز بھی گنوا دی ہے میری بے خبر بہن۔ کاش تم جان سکتی کہ صرف والدین ہی نہیں، وہ تو سب کچھ گنوا چکی ہے، اور میرے ہاتھوں یہ سب ہوا ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے تو شاید تم مجھے دیکھنا بھی گوارا نہ کرو۔ لب بھینچے غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے وہ احساس پر پڑنے والی ہر ضرب کو اس کی پوری شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ اب کیا کر رہی ہے وہ؟ بمشکل وہ پوچھ سکا تھا۔ بہت ساری ہمت جمع کر کے یہ الفاظ نکلے تھے اس کے لبوں سے۔ پچھلے 2.5-3 سال تو کچھ نہیں پڑھا ہے اس نے، البتہ اس سال BCom کے پیپرز دینے کی تیاری کر رہی ہے، وہ بھی سب کے بہت اصرار کرنے پر۔ اس کے ذہن میں اس خبر سے جھماکا سا ہوا، شاید دوبارہ ملنے کی سبیل نکل سکے۔ کہاں پڑھ رہی ہے وہ؟ گو کہ وہ یہ سوال کرنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر کیے بنا رہ بھی نہ سکا۔ اینی نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا، جس نے اس لمحے اپنا چہرہ بے تاثر سا بنا لیا تھا، جس پر وہ مطمئن سی ہو کر بتانے لگی، پرائیویٹ ایگزام دے گی، گھر پر ہی پڑھتی ہے، زہرا بھابھی کے کزن ہے اکرما ان سے۔ ویسے ہی اکرما صاحب بھی خاصے سمارٹ ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، زہرا بھائی ان سے ہی خولا آپی کی شادی کروانا چاہ رہی تھیں کہ بیچ میں آغا جان کا حکم آ گیا۔ اینی کی وضاحت سے بتانے پر اسے اکرما شیرازی یاد آ گیا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، ملا بھی ہوں میں اس سے۔ بھویں سکیڑتے ہوئے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اچھا، اینی نے استجاب کا اظہار کیا۔ کہاں ملے وہ؟ یہیں ہاسپٹل میں، ایک دو بار اظہار بھائی کے ساتھ آیا تھا۔ نظر چراتے ہوئے اس نے شیرازی ولاس جانے کا قصہ حذف کر دیا تھا۔ آئی سی، ویسے وہ کافی سویٹ نیچر کے ہیں، خولا آپی بتا رہی تھی کہ اپنے چچا کے کہنے پر بہت محنت کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اینی کی پسندیدگی اس کی گفتگو سے عیاں تھی۔ تم نے اس سے پوچھا کیا وہ خوش ہے وہاں؟ غیر محسوس طریقے سے اس نے اینی کو اکرما کے موضوع سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، جس میں اسے کامیابی ہوئی۔ اینی اس کے سوال پر گہری سانس بھر کر کہنے لگی، ہاں پوچھا تھا میں نے۔ جواباً وہ کافی دیر خاموش رہی، اور پھر کہا کہ سب اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ پہلے سے بہتر ہے، ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک ایسے گھر میں جہاں کوئی محرم رشتہ نہ ہو، ایک جوان لڑکی کا رہنا اذیت ناک ہی ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات اور ایسی صورتحال میں انسان محض کمپرومائز ہی کر سکتا ہے، خوش نہیں رہ سکتا۔ بتا رہی تھی کہ زوہا باجی اس کا بہت خیال رکھتی ہیں، باقی زہرا بھابھی تو یہاں ہے نہیں، اب ان کی سسٹر ردا کی بھی شادی ہو رہی ہے، لہٰذا گھر میں اس کے ایج گروپ کا بس اس کا ایک کزن ہے سیف، مگر لڑکوں سے تو وہ شروع سے ہی دور رہتی تھی، اب تو اور بھی بدکنے لگی ہے۔ اینی نان سٹاپ بول رہی تھی اور زاویار خاموشی سے اپنے ظلم کی تباہ کاریوں کی فہرست سننے پر مجبور تھا۔ واپسی پر جب وہ گیٹ تک ہمیں چھوڑنے آئی تو اجی بھائی بھی وہاں تھے۔ انہوں نے اتنے جوکس سنائے ہم سب کو، مگر مجال ہے کہ در مکنون کے لبوں پر مسکراہٹ تک آ سکی ہو، جبکہ ہنس ہنس کر ہماری تو جا لائن دکھنے لگی تھی۔ اینی کہہ رہی تھی، اظہار صاحب کے ذکر پر اس نے لب بھینچ لیے تھے، ان کی فطرت سے ٹھیک ٹھاک واقفیت تھی اسے۔ جب بھی وہ لاہور آتے اسے ان کے اتوار اچھے نہیں لگتے تھے، گو کہ وہ ان سے 8-9 سال چھوٹا تھا، مگر عقل اور آنکھیں بہرحال رکھتا تھا۔ پھر وہ شارجہ چلے گئے تو کبھی کبھار ہی ملاقات ہو سکی، تاہم گزرے ہفتے جب وہ اس کے ساتھ اٹینڈنٹ کے طور پر یہاں ہاسپٹل میں رکے، اس کے حافظے پر جمی گرد خود ہی صاف کر گئے۔ نرسوں کے ساتھ ان کی بے تکلفی اور نگاہوں کی بے باکی اسے ایک بار پھر زہر خند کر گئی تھی۔
यही वजह थी कि 2 बार के बाद उसने उन्हें मुनासिब लफ्ज़ों में यहाँ रुकने से मना कर दिया था। मेहरान अलबत्ता रोज़ आता, मगर कल रात उसने ज़बरदस्ती उसे भी घर भेज दिया था। तो गोया दुर्रे मखनून उस घर में इजहार भाई के साथ रह रही है। इस सोच के साथ ही उसकी आंखों में सुर्खी उतरने लगी थी। मैंने उसे वालिदैन की बनाई मोहब्बत भरी छाँव से निकाल कर किस बरज़ख में धकेल दिया है। मलाल और पछतावों के नाग उसके एहसास को डस रहे थे। चेहरे पर जर्दी खिंड रही थी। ऐनी उसे देखकर परेशान सी हो गई। सभी भाई, आप ठीक तो हैं? क्या बहुत तकलीफ़ हो रही है? भाई की मोहब्बत और फिक्रमंदी ने उसे यकदम अलर्ट कर दिया था। मतरद्दद लहजा तशवीश ज़दा था। हाँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। किसी गहरे कुएं से आवाज़ आई थी गोया। ऐनी उसे उलझी नज़रों से देखती हुई उठ खड़ी हुई। उसने आंखें बंद कर ली थी, लिहाजा वो मज़ीद कुछ पूछने की ख्वाहिश लिए कमरे से बाहर निकल गई थी। ऐनी के जाने के बाद उसके कुछ कोलीग्स भी उसे विज़िट करने आए। मौला बख्श भी आया, मगर फिर वो किसी से ढंग से मिल ना सका, ना ही किसी की बात पर ध्यान लगा सका। गो के बहुत कोशिश की उसने, और उस वक्त से लेकर अब तक वो उसी कर्ब में डूबा हुआ था। दिल कहता दुर्रे मखनून का कहा मानकर उसने अच्छा नहीं किया। अपने जुर्म ना सही अपनी मोहब्बत का वास्ता तो दे सकता था ना वो उसे। तो मुमकिन है वो कोई लचक लाती अपने फ़ैसले में। शायद एक बार फिर गौर करने का सोच लेती तो वो उसके ज़ख्मों की चारागरी करने का मौका पा लेता। दिल में हज़ार अरमान सैकड़ों उम्मीदें जगा रहे थे, मगर दूसरी तरफ उसका जहन उसका इस्तदलाल था, जो ऐसी किसी भी गलत और खुशफहमी से आज़ाद था। और उसका इस्तदलाल बता चुका था कि अब दुर्रे मखनून की ज़िंदगी में, उसके दिल में और उसकी नज़र में ज़ाविया अंसारी का कोई मुकाम नहीं। वो नज़र से गिर चुका था, और जो नज़र से गिर जाते हैं वो दिल में कभी कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाते, ख्वाह कितनी ही मोहब्बत क्यों ना जताएं, दिल खोल कर क्यों ना दिखाएं। वक्त उसके हाथ से निकल चुका है और अब लकीर पीटने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। कल शाम शहरयार साहब लाहौर फ्लाई करने वाले थे, लिहाजा उनसे और आगा जान से मुलाकात मुतवक्का थी, मगर इस वक्त उसका जहन चटियल मैदान के मानिंद हो रहा था। एसाब पर ना टूटने वाला सन्नाटा तारी था। आज उसने बगैर स्टिक की मदद के हॉस्पिटल में काफ़ी चहलकदमी की थी, लिहाजा अब पैर में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। वो बेचारगी से सहज सहज कदम उठाता बेड पर आ लेटा। आज मेहरान की गैर मौजूदगी के बायस वो उठकर कमरे में घूम फिर रहा था। फिर बहुत कोशिश करने पर भी फजर तक नींद की देवी उस पर मेहरबान नहीं हुई, और सफ़ेदा फैलने के बाद कहीं जाकर उसकी आंख लग सकी। तब भी घंटे भर से ज़्यादा सो नहीं सका वो। नर्सिस और डॉक्टर्स की आमदरफ्त शुरू हुई तो आंख खुल ही गई। 7 बज रहे थे। वो कसलमंदी से उठ बैठा। शदीद थकन का एहसास हो रहा था, और ये थकन जिस्म जान का मसला नहीं थी, बल्कि रूह और दिल में उतरी हुई महसूस हुई। सुबह बखैर। आसमां न जाने कब से आई हुई थी, उसके जागने पर करीब चली आईं। आप इतनी सुबह? उसने इस्तजाब से उन्हें देखा। इनफैक्ट कल रात तुमने ज़बरदस्ती मेहरान को घर भेज दिया था, इसलिए फ़िक्र से सारी रात ठीक से नींद नहीं आ सकी। सुबह जल्दी आँख खुल गई तो सोचा तुम्हारे पास आ जाती हूँ। ममता और मुतफक्किर उनसे उन पर प्यार आने लगा। वो नाश्ते की ट्रे उठाकर उसके करीब आ बैठी। ज़ाविया ने उस लम्हे दिल को रकीक होता महसूस किया था। मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है, जिसे भी असीर कर ले वो अपने महबूब के लिए मिटने को तैयार हो जाता है। फिर ख्वाह वो मोहब्बत रिश्ते के तवस्सुत से दिल को असीर करे या बगैर किसी नाते के दिल की मकीन बने। तुम्हारे पापा की फ़्लाइट है आज, वो तुमसे मिलने आएंगे, इसलिए भी मैं ज़रा जल्दी आई ताकि उनके आने से पहले यहाँ से निकल सकूँ। वो खामोशी से बैठा उनके कहने पर नाश्ता जहर मार कर रहा था कि उन्होंने कहा था, बेटा तुम भी ज़रा अच्छी तरह से मिल लेना उन्हें, तुम्हारे वालिद हैं वो। उसने हाथ रोक कर ज़रा की ज़रा उन्हें देखा। सादा सा चेहरा, तफक्कुर भरी आँखें और पुरउम्मीद नज़रें। कैसी फ़राख दिल और वसीउ ज़र्फ़ औरत हैं आप। जिस शख्स ने आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख दिया, ऐसा दुख जिसे आप आज तक अपने वजूद का हिस्सा बनाए हुए हैं, जिसने आपको मुझसे जुदा कर दिया, उस इंसान के लिए आप किस तरह अच्छा सोच लेती हैं, कैसे कर लेती हैं आप ऐसा। मलामत थी उसके लहजे में या शायद हैरत। आसमां खफीफ सी हो गई। वो सब पुरानी बातें थी बेटा, बस हमारे नसीब में यही लिखा था, मिलकर बिछड़ना और फिर अपने रास्ते चल देना। यूँ भी रास्ता अलग करने का फ़ैसला मेरा था, उनका नहीं। वो मुझे अपने घर से निकाल नहीं रहे थे। हाँ, मगर धोखा दिया था उन्होंने मुझे, मगर उसको भी मैं कब का माफ़ कर चुकी। उसके घने बालों वाले सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा था। ज़ाविया की आंखों में उलझन और मुत्तफिक ना होने का इंदिया था। यूँ भी मैं तकदीर को मानती हूँ बेटा। ज़िंदगी ने अगर मुझसे कुछ छीना तो फिर बहुत कुछ दे भी दिया, और ख़ास तौर पर जब से तुम मेरे पास आए हो, मेरे सारे गिले तमाम शिकवे मिट चुके हैं। अंसारी अंकल हों या तुम्हारे पापा, मुझे अब किसी से शिकायत नहीं। मेरा सिर्फ एक नुकसान हुआ था कि तुम मुझसे छीन लिए गए थे,
और अब जबकि तुम मेरे साथ हो ज़वी, यकीन करो मेरी सारी कुल्फ़तें मिट चुकी हैं। तुम मेरा इनाम हो, और जब अल्लाह बंदे पर अपना फजल करे ना तो उसे भी शुक्रगुजारी अपना लेनी चाहिए। वो अपने तहीं किस कदर मुतमईन थी, ज़ावियार पर उनके लफ्ज़ों से खासा असर हुआ। उसकी खामोशी इशारा थी कि बात दिल में घर कर रही है। फिर काफ़ी देर वो उससे इसी किस्म की बातें करती रहीं और फिर शहरयार साहब के आने से पहले ही लौट गईं। उनके समझाने का असर था कि जब वो उससे मिलने आए तो उसने अपने मनफी जज्बात के इजहार पर किसी हद तक काबू पा लिया था। यूँ भी कल से दिल पर एक रिक्कत सी तारी थी, एक एहसास से जुर्म धरा था सीने पर। आगा जान भी साथ थे। आज वो दोनों काफ़ी देर उससे बातें करते रहे, जिनके मुख्तसर जवाब देते हुए उसका लहजा नफ़रत के जहर से खाली था। शहरयार अंसारी बाप थे, मोहब्बत करते थे उससे, मगर हर बार उसकी हट दर्मी और बेलिहाजी उन्हें उससे दूर कर देती थी। लिहाजा आज जब वो खिलाफ मामूल और खिलाफ आदत तंज के बगैर बात कर रहा था, वो उठकर उसके पास चले आए। मैं डॉक्टर से मिलकर आया हूँ, वो बहुत मुतमईन है तुम्हारी तरफ से। तुम्हारे स्टिचेस तेज़ी से ठीक हो रहे हैं, साथ ही कल तुम्हारे हाथ का प्लस्तर भी उतर जाएगा। तुमने बहुत जल्द कवर किया है। वो उसका शाना थपथपाकर बोले थे। जी, डिस्चार्ज हो जाओ तो लाहौर आना मेरे पास, मुस्तकिल तौर पर ना सही, मिलने तो आ सकते हो। वो कुछ कहना चाह रहा था कि उन्होंने रसान से जुमला मुकम्मल कर लिया। वो उस वक्त शदीद जज्बाती गलबे का शिकार था, लिहाजा दिमाग के टपटने के बावजूद दिल के कहने पर सर झुकाकर उनको इस बात का इंदिया दे दिया गया। कोशिश करूँगा, हरगिज़ नहीं की बजाय कोशिश करूँगा सुनने को मिला था। शहरयार अंसारी फरते मुसर्रत से बेइख्तियार होते हुए उसे सीने से लगा गए। आज न जाने कितने सालों के बाद उन्होंने उसे खुद से लगाया था, फिर भी उन दोनों का लम्स एक दूसरे के लिए किस कदर मानूस था। वो भी इंसान था, गोश्त पोस्त का बना। उसे लगा वो 10 साल पुराना ज़ावियार है जिसे बाबा के सीने से लगकर सुकून मिलता था। उसे लगा अगर वो ज़रा देर और उनके शफ़क़त भरे बाजुओं में घिरा रहा तो उनके पुरहिद्दत वजूद का लम्स उसके अंदर का सारा गुबार बाहर निकाल देगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। एक झटके से अपना आप उनसे अलहदा करते हुए वो खड़ा हुआ। कहना क्या चाह रहा था, मुँह से निकल कुछ गया था। शहरयार साहब ने अचंभे से उसे देखा। कमरे की मानूस फ़िज़ा भी उसे हद दर्जे बोझल और अजनबी लग रही थी। मुझे अपना ख्याल रखने की भला क्या ज़रूरत है? मेरा बेटा जवान है, अब तो उसे मेरा ख्याल रखना है। बातों बातों में वो उसे बहुत कुछ जता गए थे। उसकी आंखों में शिकवे उतरने लगे तो सर झटका। आखिर क्यों हम अपने मुजरिमों को माफ़ करने का हौसला नहीं कर पाते? क्यों तंग दिल बन जाते हैं? इतने कि खुद से मोहब्बत करने वालों की कोताहियाँ और गलतियाँ हमेशा के लिए दिल का ज़ख़म बनाकर उनकी निगहदाश्त करते रहते हैं तमाम उम्र। क्यों नहीं हम भूल जाते, नज़रअंदाज कर पाते? अपनों के दिए दुख क्यों उन पर सारी ज़िंदगी बैन करते रहते हैं? कोई उसके अंदर बोल रहा था। दिल की अदालत में एहतजाज बुलंद हो रहा था। शायद इसलिए कि हमें मिलने वाला हर दर्द का दरमा नहीं होता। हर गलती की तलाफ़ी और हर नुकसान का हर्जाना भरना कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। जैसे दुर्रे मखनून को जो दुख, अज़ियत और कर्ब मैंने दिया है, उसे किसी सहर, किसी जादू से भी मिटाया नहीं जा सकता। ये ज़ख़म नहीं, नासूर है, सरतान है। उसका जहन, उसका इस्तदलाल दलीलें देने लगा। जैसे आगा जान का दिया हुआ दुख, गोया किसी ने मेरे दिल को, ज़मीर को किसी कुंद छुरी से ज़िबाह कर डाला था। कैसे भूल सकता हूँ मैं? कोई मामूली नुकसान तो नहीं हुआ था मेरा। ये तो सदियों में भी ना भर पाए वो खसारा है। हर कोई मामा की तरह नहीं होता कि फ़राख दिली और खंदा पेशानी का मुजाहरा कर सके। यूँ भी यह तो जुर्म की नोयत पर मुनहसर है कि उसे ताज़ीर से नवाजा जाए या माफ़ी से। आगा जान की तरफ महज मेरी माँ को मुझसे दूर करने का हिसाब नहीं निकलता, बल्कि मेरी ज़िंदगी, मेरी रूह में उतरी उस नाजुक सी लड़की का भी बहुत सा कर्ज बनता है, जो आज मेरी बदौलत जिंदा दरगोर है। कैसे माफ़ कर दूँ मैं उन्हें, और आखिर क्यों? आगा जान का हाथ थामे पापा को कमरे से बाहर निकलते देखकर उसके ज़हनो दिल में गोया जंग सी छिड़ी थी। और अमूमन अक्ल और जज्बात की जंग में फ़तह हमेशा जज्बात की होती है। ज़ावियार अंसारी ने भी अपने दिल को पिघलता हुआ महसूस किया था, मगर साथ साथ अंदरूनी ज़ात बहुत से एहतजाज भी सर पटक रहे थे। ज़हनी खलफिशार, अंदरूनी खलफिशार से तंग आकर उसने दोनों हाथों में सर थाम लिया।